Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Donc, fin de la vidéo هذه, je vais vous expliquer la suite du cours fiscalité, puisque la plupart des étudiants قالوا لي expliquer la deuxième partie après avoir vu la première partie. Donc, اللي ما شافش la vidéo ولا la première vidéo اللي درنا يمكن انه يمشي يشوفها. Donc, في هاد لا فيديو نعاودو نذكرو شويه بعدا بلا ديفينيسيون ولا المفهوم ديال لا فيسكاليتي. Donc la fiscalité, c'est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. Donc il y a واحد la discipline اللي كتسير لينا ولا يعني كتسير لينا العلاقة la relation financière ما بين l'État وما بين les contribuables يعني les gens اللي غادي يخلصوا لينا les impôts ولا la TVA etc. Donc غنشوفوا هادشي par la suite. Donc à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux يعني prélèvement هو الاقتطاعات الفيسكو يعني الضريبية. Donc à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. Très bien. Donc, après avoir vu la définition de fiscalité, passons maintenant pour voir la définition d'impôt. Donc, l'impôt, c'est un prélèvement pécuniaire subi par les contribuables, c'est-à-dire les sociétés et les individus, afin de couvrir les charges publiques. Donc, هو واحد الاقتطاع نقدي يعني الفلوس c'est de l'argent réel qui sort subi par les contribuables يعني شكون اصلا اللي كيخلص لينا هذاك لامبو ce sont les contribuables هذوك les personnes qui كيخلصوا لامبو كنسميهم contribuables وهاد les contribuables كيكونوا soit des sociétés ou soit des individus soit des personnes morales soit des personnes physiques وهاد الهدف ديال هاد لامبو اننا نكوفريو اننا نغطيو ولا اننا يعني pour couvrir هذوك les charges publiques مع كاينين des charges publiques باش اننا نكوفريوهم خاصنا نخلصوا هذوك les impôts. Très bien. Donc, passons maintenant pour voir les caractéristiques de l'impôt. Donc, l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire et définitif, comme on a déjà expliqué. يعني هو واحد الاقتطاع اللي كيكون واجب يعني ضروري obligatoire et définitif يعني لا رجعة فيه sans contrepartie immédiate وهذه واحد لا شوز اللي باردون لا شوز اللي غادي تخلينا نفرقوا ما بين لامبو اي لا تاكس غادي نشوفوا الفرق بيناتهم يعني لامبو ما كتكونش واحد لا كونتربارتي ما كيكونش واحد المقابل يعني كنخلصوا الفلوس وما تيكونش واحد لو كونتربارتي immédiate يعني ديك الساعه à l'instant. Très bien. La troisième caractéristique, c'est que l'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques. يعني الهدف من أننا كنخلصوا l'impôt أننا نكوفريو هادوك les dépenses publiques. كذلك أن l'impôt c'est un instrument d'intervention économique et sociale. يعني à travers l'impôt l'État كتقدر أنها تدخل في مجموعة من الأمور الاقتصادية والاجتماعية l'intervention économique et sociale. مثلا si l'État veut encourager l'investissement donc كيف قلت si l'État veut encourager par exemple l'investissement كتنقص على les entreprises كتقول لهم مثلا غنقص لكم في لوطو l'IS par exemple l'impôt sur les sociétés يعني باش انها تشجعهم على l'investissement يعني à travers هذاك l'impôt يعني l'État كدير l'intervention économique et sociale على حساب les objectifs اللي كيكونوا عندها chaque année. Très bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer la distinction, la différence entre l'impôt et les autres prélèvements. غنعرفوا الفرق ما بين l'impôt و les autres prélèvements يعني مجموعة من الاقتطاعات اللي من غير l'impôt يعني لا différence بيناتهم. أول حاجة غادي نحاول أنني نشرحها هي لا تاكس. وشنو هي لا تاكس وفي لا définition غادي تلمسوا الاختلاف. Très bien. Donc la taxe c'est un prélèvement obligatoire. كذلك راه l'impôt c'est un prélèvement obligatoire. ولكن la différence entre les deux c'est que la taxe est payée en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité
tandis que l'impôt est sans contrepartie directe وهذا الشيء اللي شرحنا في l'explication في la définition اللي سبق ليا وقلتها لكم ديال لامبو. قلنا لامبو راه هو سي فري اقتطاع و اوبليغاتوار اوبليجي، كذلك لا تاكس اوبليغاتوار و هي اقتطاع، ولكن لامبو كيكون سان كونتربارتي ايميديات و لا تاكس كتكون عندها لا كونتربارتي ديالها. يعني بحال حنا كنخلصوا لا تاكس اون كونتربارتي كنستافدوا من واحد السيرفيس، هذاك السيرفيس كديروا لينا لا كوليكتيفيتي الجماعه. Très bien. Donc maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la redevance. Donc la redevance, c'est un prélèvement aussi obligatoire qui est dû par les usagers en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Yani, c'est la même chose que l'impôt, ولكن كاينه la différence. كيفاش la même chose, c'est que بجوج بيهم soit l'impôt soit la redevance هما ce sont un prélèvement اقتطاع وواجب يعني obligatoire. Très bien. غير هنا هاد le prélèvement كيكون à cause ديال واحد كيكون هو la contrepartie en fait de l'utilisation d'un service public. كاينين des services publics ملي كنديروهم ولا كنديروا واحد لي سيرفيس بوبليك كنوتيليزيو واحد لو سيرفيس كنخلصوا هذاك لو بريليفمون. اما بالنسبه لامبو راه قلنا ما عندوش اون كونتربارتي، وهاد لا ريديفونس سي اون كونتربارتي دو لوتيليزاسيون دان سيرفيس بوبليك. Très bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer la classification économique des impôts. Donc, il faut distinguer entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la dépense. Commençons d'abord par l'impôt sur le revenu. IR ou l'IS. Donc, l'IR ou l'impôt sur le revenu, tout simplement, ملي واحد الشخص كيشد واحد le revenu. فهذاك le revenu كنقتطعو ce que l'on l'appelle l'IR. كيتسمى impôt sur le revenu. راه من الاسم ديالو باينه لا ديفينيسيون. Très bien. كاين كذلك l'impôt sur les sociétés. يعني فاش une entreprise كترياليزي واحد لو chiffre d'affaires كترياليزي واحد لو résultat كيف قرينا ديجا وكيف قريتو ديجا لو résultat كيكون عندنا un résultat avant impôt كنقصو منه لياس باش يعطينا لو résultat net. يعني après من بعد ما درنا ولا ما خلصات لونتربريز لياس دونك كتشد داك لو ريزولطا كتضربو في لياس باش يعطيها لو تو ديال كتضربو في لو تو دياس باش تعرف شحال ديال شحال القيمه ديال داك لامبو اللي غادي تخلص وكتخلصو بيان سور ليتا. هذا كنسميوه لياس امبو سور لي سوسيتي. Et qu'il aussi l'impôt sur la dépense. Ouais, l'impôt sur la dépense. Exemple, la taxe sur la valeur ajoutée. Ou là, ce qu'on appelle la TVA. La TVA, c'est juste l'extisar de la taxe sur valeur ajoutée. Tout simplement, mais quand je vois le produit, par exemple, ou là, quand je vois, comme juste un exemple, mais quand je vois un moulhanout ou quand je vois le yaourt, tout simplement كنخلصوا لا TVA. ماشي كنخلصوها مي دون مانيير انديريكت كتكون داخله في لو بري باش شرينا حنا هاد لو برودوي هذا. دونك تري بيان. دونك جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو. سي vous voulez que j'explique la suite des cours ما تنساوش ديروا abonner و تبارطاجيو لا فيديو avec vos amis ولا مع كاع لي étudiants اللي كتعرفوا باش تعملوا فائده. et je vous souhaite bon courage. الله يوفقكم.